नमस्कार बंधुरा फिरे एलाम एक नतून भिडियो निये। आजकेर भिडियोते मा कालीर खड़ बाँधा थेके शुरू करे दुमाटी एबं रंगेर अल कमप्लीट फिनिशिंग देखते पाबेन। तो आशा करी भिडियोटी आपनादेर भालो लागबे, ताई भिडियोटी स्किप ना करे पुरोटा देखुन। ताहले चलुन भिडियो शुरू करी।
আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করছি। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ একটা লাইক করুন এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটিতে প্রেস করুন। সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, টাটা।